We will move to the new temple. 今個月中咧就會收翻。 Of this month, L'année 2 weeks prochaine, later, we will receive nous the allons key. 今日好開心咧 déménager 就 vers le nouveau temple. Today we are so happy that Bong Maharaj you come. And Aujourd'hui, then, on est tellement help us heureux to que Maharaj see soit how venu good the temple is. et qu'il ait pu Oh. donner ses bénédictions à la construction de ce nouveau temple, à l'établissement de ce nouveau temple, qui est cet appartement qu'on a visité de l'extérieur ce 今日 matin. 有所有嘅聖人嘅祝福啦。 We have all blessings from Nous avons reçu les bénédictions de toute notre Guru Parampara. 幫自己揾自己最適當嘅地方。 Krishna will find a place that he likes. Krishna va trouver un 當 endroit 我哋 qui 有 lui 心去做 convient. 呢個服務嘅時候， If we have the heart and desire to do this savor, Si on a le désir d'accomplir ce we have service, to collectively one-hearted. 我哋 on 所有 doit 嘅 être tous unis à l'unisson. 力去做呢樣嘢。 All of us are collectively one-hearted to do this. 我哋 On start est 咗呢一個 tous program unis, 開始 on est tous un pour établir ce projet. Donc ce poster montre du projet qui avait été développé pour collecter des donations pour avoir une place permanente. On avait d'abord pensé qu'il nous faudrait 3 ans pour 結果我哋咧用咗一 faire 年 tous 時 les 間咧 arrangements 就 pour 達 le 成 paiement. En En une année, on a réussi à atteindre ce but. À Hong Kong, c'est très très difficile et très très cher. Ah, c'est très cher à Hong Kong comme New York ou London. 頭3位嘅樓價最高嘅地方。 Ce sont les 3 endroits les plus chers dans le monde pour acquérir une propriété, Hong Kong, New York ou Londres. Donc il y a toujours une pression très intense pour acquérir des propriétés ici à Hong Kong. 我都要跌咗落地。 Donc c'est ce Prabhu qui vient de tomber de cette chaise. Il travaille très dur pour aider aussi à acquérir cette propriété. C'est la raison pour laquelle il est tombé de la chaise. Oh. On peut voir que Krishna, les bénédictions de Krishna sont avec nous. 一齊進步啦。 On essaye de grandir, de progresser tous ensemble. Le nouveau temple est en chemin et nos cœurs à l'unisson progressent vers le stade suivant. 好有心服務啦。 On a un désir plus intense de servir et de prendre soin 每 et 日 de 朝頭早都嚟緊見馬哈 Every morning come to see Srila Bong Maharaj. venir tous les matins pour voir Srila Bhaktivinoda Thakur Maharaj. Jada thinks it's so valuable. Jade Prabhu dit que cela est d'une valeur sans Every pareille. devotee is valuable. Tous les dévots sont favorables au développement de ce projet. After past endless life, we come to this 先 here, 先可以見到 Guru 啦。 and we have the darshan of On a Satsanga. finalement le darshan, on a ce sadhu 做 sangha. 人已經係好困難㗎啦。 As a human, we get human Comme, life is very difficult already. Pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est très difficile We déjà. have a lot of suffering. On passe par toutes sortes de souffrances. Material world don't have real happiness. Dans le monde matériel, il n'y a pas de bonheur 用心 véritable. 去做服務嘅時候， But when we with our heart to do savor, Mais lorsque l'on ressent le désir d'accomplir even un though it's so service, busy, bien que ce 但係 soit 每個人咧心裏 difficile, 面都感覺到嗰份靈性嘅快樂。 but in our heart feel the dans nectar notre of cœur, on ressent spiritual le happiness. nectar, le bonheur de ce bonheur spirituel. With Sadhu Sangha Maharaj, 心裏面有種 Avec ce sadhu sangha, avec la présence de Maharaj, our heart melted. notre cœur fond 係超過 et se remplit de 所有 bonheur. 嘅快樂。 It's over all the material happiness. C'est bien plus important que quelque bonheur matériel que l'on puisse acquérir. So with the new temple, Avec ce it's nouveau all temple, glories because of Maharaj's toutes blessings. gloires sont en raison des bénédictions de Srila Maharaj. When we first start to come to here, this Lorsque nous private sommes center right venus dans ce centre, now,
appelé le Centre de service dévotionnel de Krishna il y a quelques années. Ban Malaj, Bhaktivedanta Ban Malaj est venu pour la première fois ici. Il nous a dit de placer ces photos de Srila Bhakti Pragyan, Keshava Goswami, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. 就呢度咧都有馬拉住睇咗幅書。So here Maharaj you have decorated with us. Donc, 好，咁我哋高一 payment。 donc They pass the time for you to Harikita. So you have to. 佢想你講多啲。Shri Gurudev lui demande de parler un peu davantage. 咁咧好多嘅愛啦， So many love. 因為有愛咧，我哋先有希望。 It's because of we have love and we have hope. Cela nous donne de l'amour dans le cœur et de l'espoir. Without love, we feel so stressed and difficult for our life. Parce que la vie dans ce monde matériel est tellement stressante, tellement difficile. Guru is like the light of our life. 只因我哋 Mais Shri Guru, il est la To lumière de direct us notre to the right existence, direction. 帶俾我哋希望。 pour nous diriger dans la direction appropriée, pour nous 所以 amener 只 de 要我哋 l'espoir 心 dans 裏 nos 有住 vies. Gurudev， As long as our heart connected to Gurudev, Aussi longtemps que notre cœur est connecté avec Srila every Gurudev, day we tous les give jours, prayers on offre des in our prières heart. dans 我 notre 哋都 cœur. 可以通過 Gurudev 咧同 Krishna 親近。 Through Gurudev, À we get travers chez connected Guru, and on closer peut to se Krishna. connecter de manière plus proche 好 avec 多靈 Krishna. 性嘅愛咧都係嗰度嚟。 So many spiritual love and Et il y a happiness tellement from de Guru. bonheur spirituel et d'amour qui nous We vient de chez cannot go Guru. back to Godhead by On ourselves. ne peut pas retourner à Dieu par nous-mêmes. We are so far from Krishna. On est tellement loin de Krishna. 我哋心入面有好多嘅業力啦， In our heart has a Dans lot of notre karma, cœur, distress. il y a 我哋 tout 我哋好 ce We are karma, imperfect. toute cette détresse, l'aspect imparfait de nos Our senses existences. is imperfect. Nos sens 我 sont 哋會 imparfaits. 犯錯， And also we have mistake. 我哋又容易被欺騙。 We got cheated. 呢 On 啲 a 全部 cette 都係我哋嘅 tendance à tricher. 缺點嚟。 It's all the defects and Tous les défauts imperfect qui of ourselves. appartiennent 以前我哋以為啱嘅嘢， aux êtres conditionnés de ce monde. Before we think whatever is correct, actually Avant is de wrong. penser à quoi que ce soit de correct, on se trompe déjà. So we have to keep On listening doit how continuer à it is. écouter le Harikatha 因為咧真理咧能夠讓我哋得到自由嘅。 Because the parce que Sastra, the eternal truth, can cette liberate vérité us. absolue qui est éternelle uniquement peut nous About libérer. Krishna Harikatha Le 係 kata de Krishna, 完全然嘅靈性 le。 is Harikatha, all spiritual. est complètement 當進入我哋嘅心 spirituel. 裏面， When it enters in our Lorsque heart, ce Harikatha entre dans notre cœur, tourne à travers nos oreilles, 不知不覺之間， and slowly, doucement, 我哋心 progressivement, 靈咧都會得到淨化。 our heart got purified. notre cœur peut 我哋唔 être 需要做 purifié. 千辛萬世嘅苦行， We don't have to do austerity On n'a for pas endless besoin life. d'accomplir des austérités Bhakti jusqu'au is reste the best de notre existence. 最開 Le 心嘅 processus de 方 la 法。 bhakti est la meilleure 所 méthode, 所以我哋要珍惜 une 呢一世 méthode 嘅機 qui 會。 peut that's être why we pratiquée have avec to joie. get these chances of C'est pour this ça qu'il life. faut saisir cette chance dans To notre serve vie Guru, de servir chez Guru, to serve Krishna, de servir Krishna, 去發展呢啲咁美麗嘅廟堂。 and we develop this et ainsi beautiful on pourra temple développer together. ce très beau 我知道 temple 杭州 tous 嘅 ensemble. 記者有好大嘅地方， I know China devotees, Hangzhou has a big places. 佢哋成日都有 Les 教 dévots en會 Chine And you ont always un have très grand program in centre Hangzhou. et ils ont toujours des programmes là-bas. Welcome all of the devotees come to Hangzhou. 我希望咧，高飛咧有機會都可以到呢 I wish Gurudev can come to your places as well. 度。今次咧都可以攞到聖人嘅祝福。 So now you first get the blessing from Guru Maharaj. On reçoit les bénédictions de Maharaj. Hangzhou is such a good place. It's tourist C'est un place. endroit有 merveilleux. 5級嘅旅遊景點，
is the A-grade tourist site. C'est le 8e centre touristique le plus important. Government level. เพราะว่าเป็นแบบ 哦，对，我好想去，就是西湖，我们有一个西湖1000多平的那个民宿，大家来都可以住。好了，还有一个农场，农场啊，也有农场，对，85米的农场，你们可以种菜。 Not the mainland. mainland China. Mainland China. Just like last few years ago, you went to Waichou. Yeah, similar to Waichou. Yeah, much bigger. Donc le lieu qu'il mentionne se trouve en Chine. Lake. A very big lake. L-A-K-E. Il y a un grand lac à cet endroit. You need to stay longer. You need to stay Hong Kong longer than we could. Vous devez rester à Hong Kong plus longtemps. Comme ça, on peut appliquer pour une demande de visa. I think at least about 10 days. Il faut rester ici pendant 10 jours. Ali, Ali, Chandraya Radhikavi Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadavaktaya Namo Mahavadannaya Krishna Premudaya Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratisena He Krishna Purna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanto Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Vishwanasri Devi Pranamami Sri Krishna Chaitanya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first of all, offer my humble. Avec tout, j'offre mes hommages les plus respectueux au Pipa Lotus de mon Guru Pada Padma Nityalila Pravishna Vishnupada Sudara Shachishama Bhaktivedanta Shrabaman Goswami Maharaj et Nityalila Pravishna Vishnupada Sudara Shachishama Bhaktivedanta Shranarayan Goswami Maharaj. Et simultanément, j'offre mes Dandavat Pranam au Pipa Lotus de Nityalila Pravishna Vishnupada Sudara Shachishama Bhaktivedanta Swami Maharaj Shrago Govinda Maharaj Shabhakti Lakshar Goswami Maharaj Shapomapri Goswami Maharaj, à tous les dévoués, à tous les Vaishnavas et Vaishnavis présents. 咁 Maharaj 咧先向佢靈性啟迪靈性導師啦 Shri Formala Maharaj 頂戴啦，同埋佢嘅 Shiksha Guru 啦 Shri Narayan Goswami Maharaj 頂戴啦，仲有咧 Swami Prabhupada 啦，同埋Govinda Swami Maharaj 啦 Puri Maharaj 啦，同埋所有嘅 senior 嘅資深嘅奉獻者同埋靈性導師，仲有在座所有嘅賓客頂戴。 Hier, nous avons glorifié Srila Govinda Maharaj, ses contributions et l'histoire de sa vie. 我哋講到嗰個 Govinda Maharaj 佢嘅生平同埋佢對我哋 Krishna 知覺嘅貢獻。So now we also discuss about Nous allons discuter maintenant de Krishna Tattva et Radha Tattva. 我哋今日咧會講到 Krishna 同 Radharani 嘅命題。 Parce que bientôt, nous allons célébrer la Radhastami. 因為嚟緊咧就會就嚟係 Radharani 嘅顯現日 Radhastami。 morning we also sang this song
Radha Bhajanayati Daibelo, Krishna Bhajanakaba, Ala Nakaba. If you have no taste to worship Srimati Si vous n'avez pas de goût pour offrir l'adoration, vous ne pouvez pas utiliser Srimati Radhika, votre Krishna Bhajan est complètement 頭 vain. 先我哋唱到嗰首歌啦，就係、如果我哋咧對服務 Radharani 冇品味嘅話，我哋其實服務 Krishna 就係冇用嘅。 So we worship both Radha Vous offrez l'adoration à 所以 Radha 我哋 et 要一 Krishna. 齊去服務 Radha 同 Krishna。 If you celebrate Si vous célébrez Krishna Janmashtami, Krishna Janmashtami, Srimati Radhika Radhika will be very happy. va être très heureuse. Et si vous célébrez chez Radhastami, Radhashtami, then Krishna Krishna will be va very être très satisfait. 如果我哋服務 Krishna 嘅生日 Janmashtami Radharani 會好開心；如果服務 Radhastami Krishna 都會好開心。 Srila Vishwanath Chakravarti Shri Vishwanath Pad Chakravarti has Pad described a décrit brief en bref in the different kinds of dans différentes heroes, sortes, Nayak and les différentes sortes de Nayak, les héros, les héroïnes Nayaka, comme cela a été Shiva Vishnu Chakrita Vishwanath Chakravarti Pad. Vishnu Chakravartika 佢咧就講到關於呢個女主人嘅唔同。 首先英雄啦，亦即係 Krishna 嘅96種品質啦，同埋女主人 Radharani 嘅唔同嘅心想。 In our class, we also Dans discussed notre lecture, nous avons discuté about three de moods of 3 Krishna. les différentes humeurs de Krishna. Krishna 嘅心水。 That is called Mathuradish Mathuradish Krishna, Krishna, Dwarkadish Krishna, Gokul Vrindavan. Gokul Vrindavan 咁就 Krishna. 包括 Mathura 啦、杜阿拉加啦，同埋 Gokul Krishna 嘅。 So, Vrindavan, Vrindavan, Krishna, Krishna, is our il est Ishtadev. notre Ishtadev, l'objet de notre adoration. Krishna 咧係我哋心中膜拜嘅神明啊，係我哋崇拜嘅對象。 And that Krishna, Vrindavan Krishna, Et ce is Vrindavan called Krishna, our- il is est called Dir Lalit Nayak. 嗰一位温達文嘅 Krishna 咧就叫做 Dear Lalit。 So, Nayak. Dhiruditna Krishna, he is our Dir Ishtadev. Lalit Nayak, Dear Lalit 咧嘅 Krishna 咧，嗰個心水就係 il est 我哋 l'objet de notre adoration, il est notre Now Ishtadev. coming is this way. Who is our Ishtadevi? Notre Ishtadevi, Shrimati Radhika. 係啦，咁我哋嗰另外膜拜神明就係 Radharani。 Maybe another new thing coming in your Quelque heart. chose de nouveau, de nouvelles informations vont entrer dans votre cœur Because our Goswami Srimati parce que Radhika notre 因為咧，我哋 Shrimati Radhika ne fait pas partie des ces Goswami. three types. Et il y a 3 sortes de Shrimati Radhika, 3 aspects. No Very confident. Donc cela est très confidentiel. One origin Radharani. L'origine is called Shrimati the Radhika, daughter of Vrishabhanu Maharaj, Maharaj, that is Nandini, Nandini. Srimati Radhika. Le premier aspect de Krishna, c'est Vrishabhanu Nandini, la fille de Vrishabhanu Maharaj. And Vishwanu Nandini, Vrishabhanu Srimati Nandini, Radhika, Shrimati two Radhika, expansions. elle a 2 One is expansions. called Samyogini Radha, and it is called Vyogini Radha. 咁咧喺 Vrishabhanu Le premier aspect de l'expansion de Shrimati Radhika, c'est Samyogini Radha, et le deuxième aspect, c'est Vyogini Radha. Yogini Radha, Sanjogini Samyogini Radha. Sanjogini Radha 同埋 Yogini Radha C'est le writing? 分咗兩個類別。 Just say, Haribol, Haribol, Haribol. 我寫一下白板。 Yes. So origin is Vrishabhanu Nandini. okay. Original Radha. Original right? Radha. Original Radha, Vishwanu Nandini Srimati Radhika. 咁最原初嗰個就係 Vrishabhanu Maharaja 嘅女兒就係 Vrishabhanu Nandini 啦。Nandini 其實就係女兒嘅意思咯。 A type of Vrishabhanu 就佢爸爸嘅名啦。 Three 咁我哋知道 Radharani 就係啦，跟住再細分咧，喺佢作為一個女兒有兩種嘅心水嘅喎，可以展現兩種唔同嘅感覺。一種就係信有堅，一種係有堅。 Samyogini and Vyogini. OK，係啦 okay, understand?，yes yes。
One is called Samyogini Radha, and one is called Vyogini. Vyogini means one who always feeling separation from Krishna. Yogini 嘅 That 意 is 思 called Vyogini. Vyogini Radha, c'est celle qui est toujours séparée de Krishna. Vyogini Radha means that Radha C'est one cet who aspect de always Srimati feeling Radhika separation qui from ressent toujours la séparation Krishna from Krishna. is called Vyogini Radha. Vyogini Radha 咧，亦即係嗰位咧，成日都覺得同 Krishna 好有分離嘅感覺嗰個，就叫做 Vyogini 嘅 Radharani 啦。 Donc Vyogini Radha, c'est celle qui est toujours ressent toujours le sentiment de séparation de Krishna. Samyogini Who is always eager to meet with Krishna. Samyogini Radha, c'est celle qui est toujours très avide de rencontrer Krishna. For origin Radha, who is origin Radha? 咁邊個係最 Rishabhanu 原初嘅 Nandini. Radharani 啊？ The daughter of Vrishabhanu Maharaj. Nandini Vrishabhanu Nandini, c'est la forme originelle de Srimati 嘅 Radhika. 女兒啦。 Vishwanu Nandini, that means the daughter of Vishwanu Maharaj. 咁佢爸爸就叫做 She Vishwabhanu。 is called the origin Radha. Elle est appelée la Radha originale. 原初嘅 Radharani 就係 Vishwabhanu 係佢爸啦，佢就係 Nandini 就 Vishwabhanu 嘅女兒啦。咁呢個係佢最原初嘅，但係佢會再拆做兩個，跟住佢嘅心水。 So, Vishwanu Nandini is Vrishabhanu Radhika, Nandini, the Srimati daughter Radhika est la fille de of Vrishabhanu Maharaj. Vishwanu Nandini Radha. Vrishabhanu Also to Nandini, have two expansions. elle a deux expansions. One is called Samyogini Radha, Samyogini Radha, Da. and one is called Vyogini Radha. 咁就有兩種嘅擴展嘅，一個就係 Sanyogini Radha，一個就 Vyogini Radha，亦即係一個好熱切想去渴望見到 Krishna，一個咧就係經常感覺到同 Krishna 分離嗰一位。 So now coming in this way, Vishwanu Nandini Radha, origin Radha. She never separate from Krishna, always staying Donc in Krishna's Vrishabhanu company, Nandini, visible, Krishna, visible, visible or sometimes invisible. Donc Vrishabhanu Nandini, elle est toujours... Vrishabhanu Nandini, la forme originelle de Srimati Radhika, qui est toujours avec Krishna, mais quelquefois visible et quelquefois invisible. 咁佢咧原初嗰個咧係永遠唔會同 Krishna 分離嘅，可能喺外在我哋視覺見到係一齊，亦都可以喺視覺見唔到一齊，但係佢哋其實從來冇分離，呢一個就係原初嘅。 you understand. Vishwanu Nandini Srimati Radhika. Vrishabhanu Nandini, Srimati Radhika, elle est toujours avec Krishna. 佢係經常會同 Krishna 永恆一齊嘅， And she never separate from Krishna. 永遠都唔會同 She's never Krishna 分離 separated, elle n'est jamais séparée de Krishna. Là où est Krishna, là il y a Srimati Radhika, Jatra Krishna, Tatra Radha. Radha. Where is Srimati Radhika, there is Krishna is there. Where is Krishna, there is Radha. Radha Krishna staying together. Krishna 係有 Krishna 嘅地方就有 Radha， 有 Radha 嘅地方就有 Krishna， 佢哋永遠都唔會分離，佢哋永遠都係一齊一 You 體。 understand this part? Understand? 你哋明唔明白呢一個部分 What did 先 he say? 先可以再落去？ What do you Yes. understand? Understand there is Radha and there is Krishna, always together. That is Vrishabhanu Nandini. Vrishabhanu Nandini Radha. Radha. Vrishabhanu Nandini Radha， Vrishabhanu Nandini Radha, qui est toujours avec Krishna. She always stay with Krishna. 佢永遠都會同 Krishna 一齊。 And sometimes visible and sometimes Quelquefois visible, quelquefois de manière 有 invisible. 時就係肉眼見唔到嘅一齊。 now coming this second, that Radha, that is called which Radha? Second? Samyogini, Yogini Radha. 咁第二個 Radha 啦，我哋講三個 Radha 嘛，呢個最原初。第二個就係 Samyogini 嘅 Radha 啦。 So Samyogini Radha, she Samyogini Radha, always meets with elle Krishna rencontre toujours Krishna. in Kurukshetra. Elle rencontre Krishna à Kurukshetra, Sanyogini Radha. Hein? 我見佢冇乜望。係啊，佢睇唔到。
Much dark. Maybe this one. Okay. Radha, she met with Krishna in Kurukshetra. She met. OK， 聖玉堅啲 Radha 咧就喺富餘之夜嗰個戰役咧，就係、當時 Radha Krishna 已經分離咗好耐啦，但係 Radharani Sanyogini Radha elle rencontre Krishna à Kurukshetra. 見到 Krishna 啦。 Third, Yogini Radha. Et Vyogini Radha, Yogini Radha 就係第三個啦。嗱，頭先講到第。 Kurukshetra. 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 喺富餘之夜嘅戰役，咁我俾少少佢哋知 ，OK。 Vyogini Radha. Samyogini Radha. Means Krishna in Kurukshetra. Yogini Radha. 咁富餘之夜戰役咧，就係、有一次，亦即係 Krishna 就離開咗，亦即係溫達文啦，跟住好耐都冇見過，咁 Radharani 都好掛住佢咯。 She felt separation from Krishna and she was staying in Uddhav. Kyari. Uddhav Kyari。咁咧喺 Donc Yogini Radha, elle ressent la séparation de Krishna, cet endroit appelé Uddhav Kyari. 嘅時候咧。 當時所有嘅幕後姑娘咧都感到 Krishna 好分離嘅，見唔到佢，就再喺溫達文呢個地方叫做 Uddhav Care。 You have been there? Yes。 Very close to Nandagam. Nandagam. Yes。 Nearby Nandagam. Lodakunda. Then we are coming. Uddhav Care。 Uddhav Kyari. So, Uddhav Kyari. so this À place is Uddhav Kyari, on after prend du prashad à la mi-journée. C'est cet endroit qui est près de Nandagam et de Lalita Kun. Lorsque Krishna est parti de Vrindavan à Mathura, Srimati Radhika, elle a ressenti une séparation intense de Krishna à cet endroit et elle s'est rendue à cet endroit appelé Uddhav Kyari. Brahma Gita, c'est la narration de la Brahma Gita, c'est lorsque Uddhav est venu à Vrindavan et il a vu la folie transcendantale que ressentait Srimati Radhika en séparation de Krishna. 溫達文去到 Mathura 嗰個地方，咁我姑娘咧就 Radharani 感覺到好分離啦，所以咧佢就喺呢一個 Uddhav 嘅呢個地方留低。咁當時 Krishna 嘅好朋友啦，叫做 Uddhava 就送呢個家書咧，就見到咧佢嗰陣時好分離啊，同埋見到 Radharani 嗰種好嘅心碎，所以咧就講咗呢一個經文叫做 La Brahma Gita, So I wrote one grantha. j'ai écrit un livre appelé Brahma Gita. That is called Srimati Radhika's C'est 10 types of transcendental madness. Donc, c'est les 10 aspects de la folie transcendantale de Srimati Radhika Unmad Dasa. C'est le contenu de la Brahma Gita. 就係 Brahma Gita 呢一個咧，就咁講 Radharani 10種最瘋狂同埋最分離嘅心碎。咁佢喺入邊咧，波馬寫咗呢一樣 Donc, 嘢。 c'est le contenu de cet ouvrage, la Brahma Gita. There is a Brahma Gita. C'est cette Brahma Gita, c'est cet ouvrage. Topmost grantha. Hmm. 佢話呢個係佢最高嘅嗰個 C'est un des grantha les plus élevés. I think very difficult to Je crois que c'est understand. très difficile de comprendre. Just listen and so Picture. 佢話但係你聽下 Donc, 聽 il 下 faut 你 juste 就 écouter et 明 essayer de 㗎啦 comprendre le contenu de cet ouvrage. this Brahma Gita. Cette Brahma Gita, Topmost Hein? grantha. c'est un grantha le plus élevé. 嘅書嚟嘅。 I don't tomorrow yesterday in Hier. grantha or not. Est-ce que ce grantha a été présenté? 講到呢本書咧。 This is the last one. So you keep it. When you come to Kartik, you can When you come Kartik, Lorsque vous venez pour Kartik, vous pouvez collecter. To complete, then you can come again. So you keep one for us. Okay. Well, keep
得咗啦，得咗啦，得咗啦，得咗啦。没有了，没有了，留在香港，留在香 La 港。 Brahmargita. 如果有我们叫他们在拿带过来，如果再有，因为他现在没有从。圣地带过来。对，可以。如果再有就先给我们杭州一个好。这本先给我们，来了以后就留在这里。不是， Okay, because 我们 I want to say. 开中心。我哋翻返命題先，佢要講埋呢一個。 1, 2, 3. Okay. Yeah, free 有三個嘅。 Nandini, 1. Vishambhanu. Yogini Radha 3. Two, Samyog. Yogini Radha 3. Yes, 1, 2, 3. Can you write 1, 2, 3? You just put 1, 2, 3 next to it. Yes. No, no, that's 但佢睇唔到啊。哦，OK。 And this is 3. okay. This also right, yeah. Yeah, also Okay, like, yes. just further explain about the place. 2, 3. Divided 1, 2. जो बोल रहे तो बोले भाई। Prabhu, can you write on the top because bigger जो size, लिखा है केवल bigger नंबर wording. वो तो 3 टाइप्स लिखा है। Can you tell me अरे आप मैं जो बोल रहा हूँ एज लाइक प्रॉफिट टू लाइक There. ओके okay because Mhm. I want to do I think very difficult C'est for très you. difficile pour vous pour comprendre tous ces Radha Tattva. Very complicated. C'est très compliqué, Radha Tattva. Radha 嘅真理其實係好複雜嘅。 But we are going Mais to celebrate nous allons célébrer l'apparition de Srimati Radhika, Radha Ashtami. Radhastami. Have to Donc on doit discuter de ces choses-là, des gloires de Srimati Radhika, de Radha Tattva. 嚟緊就要慶祝呢個 Radhastami Radharani 顯現日，講下少少 Radharani 嘅真理。 So now is so for this regard it is Pour cette not- raison, je vous ai présenté cela, les 3 aspects de Srimati Radhika. 三種嘅 Radharani 嘅。 Actually, En original fait, Radha la is Radha called Originaire, Vishwabhanu Rabban Maharaj, c'est Then Vrishabhanu Nandini. 嘅女兒啦。 that Radha always stay with Cette Radha reste toujours avec Krishna à Vrindavan. 一齊。 Vishwabhanu. Vrishabhanu Nandini, Srimati Radhika, elle se tient toujours à Vrindavan. Her actually her two expansions Ces deux expansions, Sanyogini Radha are another is et called l'autre est appelée Yogini Radha. 兩個嘅擴展，神造 Yogini Radha 同埋 Yogini Radha，亦即係一個就係好熱切想去見 Krishna，另一個就係經常對 Krishna 分離嘅。 okay. So Sanjogini Radha Samyogini Radha, elle a rencontré Krishna à Kurukshetra. 喺神造 Yogini Radha 咧，就喺 Kurukshetra 咧就見到 Krishna 啦，終於。 Yogini Et Radha Yogini she Radha, felt elle a kind of ressenti la separation séparation de from Krishna Krishna à cet endroit and she appelé was staying in Uddhav Kyari. 咁但係 Yogini Radha 咧，啊就係當 Uddhav Krishna Kyari 離開咗温達文嘅時候，佢感覺到好分離，就長住喺温達文呢個地方叫做 Uddhav Kriya。 Kyari. Because when Uddhav came in Lorsque Vrindavan Uddhav est venu à 當 Vrindavan, 時點解用呢個名咧？就係 Krishna 嘅一個朋友啊。 and Uddhav he et saw Uddhav, il a Srimati vu Radhika la dancing folie with transcendantale de Srimati Radhika, Madhasa. Divya 咁佢 Udmadasa. 見到 Uddhava 咧，就見到哇 Radharani 嗰個分離嘅心水。 And so this transcendental madness of Cette Srimati folie Radhika transcendantale de 呢 Srimati 一個 Radhika, 瘋狂嘅 and Family. Divya Udmadini Srimati Radhika, her mood has described in Srimad Bhagavatam. cette humeur est And décrite dans le Sukadeva Srimad Goswami Bhagavatam et explains Shukadev Srimati Goswami Radhika parle 10 types of 10 transcendental madness. 10 expressions de咁 cette Sukadeva folie Goswami transcendantale sont 咧喺 décrites dans le Srimad 講到 Bhagavatam. Radharani 因為分離而瘋狂嘅10種徵兆，喺博家嘅談入邊有記載。 Yeah. So first is that is called Le premier aspect est appelé
that is called the transcendental madness of Srimati Radhika. That's called Chitra Jalpa. Chitra Jalpa, c'est le premier aspect qui est décrit de cette folie transcendantale. Radharani 瘋狂嘅意思就叫做 Chitta Charapot 法文。 Chitra Jalpa. Chitra Jalpa. Chitra Jalpa. Jalpa. Charapot Jalpa. Jalapa Chitta Charapot Chitta 有隻心嘅意思啦，所以就 Charapot 就係完全嘅 madness 瘋狂。So that Chitra Jalpa can be divided Cet into 10 aspect de Chitra Jalpa peut être 超然嘅瘋狂可以 décrit en 10 catégories. And Chitra Jalpa, I can get divided. Chitra Jalpa can be divided into 10 categories. En 10 catégories différentes, ce Chitra 係 Jalpa. 啦，10個類別。 First, that is called Prajalpa. D'abord Prajalpa. 第一個就叫做 Prajapur Prajalpa. Prajapa Ah. Second, that is called Pratijalpa. Pratijalpa. P-A-R-I. Jalapa Ah. Pratijalpa. E-A-R-I-J-A-L-A. Prajalpa. Parijalpa. Parijalpa. Prajalpa, Parijalpa. Jalpa. 係啦，就第二種嘅。 Later will explain. 一陣時 Vijalpa. Vijalpa. J-A-L-P. Vijalpa. Vijalpa 第三種 Vijalpa Fourth, that is called Ujalpa. Ujalpa. Ujalpa 第四種 Fifth, that is called Sanjalpa. S-N. Sanjalpa. Sanjalpa Sixth, that is called Obhijalpa. Obijalpa. A-V-A-I. Obijalapa Un, deux, Attends, trois, ça, j'en ai. quatre, Then cinq. sixth, what did you write? Obijalpa. Obijalapa Abijalpa. No. Down, down we go. Abijalpa. Fifth, that is called Sanjalpa. Sanjalpa. Then sixth, Avajalpa. A-V-A-J-L-P-A. Abajalpa. Abajalpa. Not Abi. Abba. Six, number six. The 6 is Abhijal. Yes. Then next is Abajal. Seven. So this one is 7 Seven. This one is 7 So 6 you just 1, remove 2, 3, 4, 5, 6. Non, non. Abijalpa. And 7. Abajalpa. Abajalapa ABA. No H. ABA, yeah. 係啦，第六種咧就 Abajalpa. One mark दे दो ना. 1, 2, 3. Put 1, 2, 3. What? Why you write like that? Why do you Okay. Abajalpa. Abajalpa. कौन सा लिख रहे हैं? Everything is Java. 7. सातवां और आठवां अजल्प. A-J-A. Ajalpa. Nine, that is Pratijalpa.
Le 9e aspect, c'est Pratijalpapa. You have 9 calories. अरे 9 की ऐसे बोलो वो 8 लिखा और 9 x दे करके X. VX. X. IX. Since I've been in school. भूल गया मास्टर में से प्रति जल्प 9 प्रति जल्प Pratijalpa. I just do article up to 6 or 5. I don't know. Ah oui. Donc le 9e aspect, c'est Pratijalpa. Sujalpa. 10 through जल्प 呢個就係十種嘅超然瘋 Panjalpa, 狂嘅類別 Parijalpa, 啦，話俾大 Vijalpa, 家聽。 Ujalpa, Sanjalpa, Abhijalpa, Abhajalpa. Vous devez écouter et peut-être qu'un jour vous pourrez comprendre. Si vous dites « Oh, c'est trop compliqué », si vous dites « Je suis comme un bébé, je ne peux pas apprendre toutes ces choses », ne vous faites pas de soucis. La bhakti ne dépend pas de votre âge, abilities to understand. La bhakti vient à travers la miséricorde sans cause du Seigneur suprême. 唔明白啊，聽唔明啊，但係其實咧，奉愛唔係真係咁樣去運作，唔係話你個年紀嘅，而係無緣嘅人慈就突然之間去嚟到。 Pour cette raison, Sri Rupa Goswami Pad Padyavali a cité un verset. Rupa Goswami Pad 咧就喺 Upadadi 講 Padyavali. What is the Quel age of Dhruva Maharaj? est l'âge de Dhruva Maharaj? Il était âgé uniquement de 5 ans et il a atteint le Seigneur suprême. Dhruva Maharaj 其實只係5歲啫嘛佢。 You understand Dhruva Maharaj? Dhruva Maharaj, il a atteint le Seigneur suprême, il a eu son darshan. 5 years old. Il était âgé de 5 ans. 修行見到主啊，成就啊，都係咁樣都係5歲咋。 I think you are not 5 years old. 你哋過5歲啦。 Vous n'êtes pas âgé de 5 ans. Huh? More than 30 years, 20 years. 已經超過20歲啦，大家都。 So those who are saying, oh, I am very infant baby, how possible? No, you cannot say this. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes trop néophyte. La bhakti ne dépend pas de l'âge, de la caste, de la race, de l'éducation, des qualifications. Also, bhakti not depend La on bhakti your ne dépend pas, behavior, good behavior. ne dépend même pas de vos bonnes activités. 你嘅年紀啦、種族啦，或者國籍啦，或者你讀幾多書啦、學歷啦，甚至唔係代表你做過啲乜嘢好事，都唔係呢個原因嘅。 Because I have seen, because many people also Parce criticize you. qu'il y a de nombreuses personnes qui vous critiquent, qui vous disent pourquoi vous apprenez ces choses-là. Why not? Pourquoi pas? Why not? 點解唔學啊？ Answer will come. Why not? Et la réponse c'est pourquoi pas? And these things is very high level. This is true. Ces choses-là sont de très haut niveau, c'est vrai. Some people they also joke. or Certaines criticize personnes you. vous critiquent en disant pourquoi est-ce que vous apprenez toutes ces choses-là? Pourquoi pas? Bhakti not depend on La bhakti any ne dépend d'aucune circonstance externe, education, qualification, de l'éducation, de la race, de not depend on l'âge, any et ne dépend pas non also plus good behavior. de vos bonnes 咁我再講 activités. 多次啦，奉安唔係因為你年紀啦、你嘅學歷啦，甚至你有冇做過啲好事啊、好嘅品行，呢啲都唔係奉安得到嘅原因。 For this regard, Pour cette Srila raison, Rupa Goswami Sri Rupa Goswami Pad quoted one a verse in cité un verset dans le Padmavali Padyavali Granta. Srila Rupa Goswami 咧就喺佢本書度講到。 Dhruvasya Kavaya. What is the age of Dhruva Maharaj? Quel était l'âge de Dhruva Maharaj? 嘅年紀係幾 Attained 多 his perfection. Il a atteint la perfection ou pas? Il était âgé de 5 ans. 佢5歲就達到超然嘅國度見到主喎。 Vyadasya kima acharana. What is the good behavior of Quelles étaient les bonnes activités du chasseur? 跟住有個獵人咧，佢其實
亦即係 Narada Muni 嗰個僕人啦，嗰個獵人咧，其實佢有咩好嘅品質，好嘅殺咁多生。 That hunter name is called Mrigari. Mrigari. 佢個名叫做 Le nom du Mrigari chasseur, c'était Mrigari. Just he completely surrendered Il s'est to complètement the abandonné au pied par les Narada lotus de Narada Rishi. Then Bhakti Devi Et Bhakti Devi s'est manifestée dans son 佢嘅 cœur. 師傅 Narada 聖人啦，跟住之後伏魔就顯現啦，明明佢殺咗咁多生， Mrigari, that hunter, Mrigari, le 嗰個 chasseur, 名叫 Mrigari 啊， then it's complete to her. What is called? Apomit, unclean. 佢完全係好多罪惡㗎。 Just he also hunting the animals il 佢 chassait 咧 les 獵殺 animaux 嗰啲動物， and also eating et their flesh. il mangeait de la viande des animaux qu'il avait tués. But by the causeless mercy of Par la Narada, miséricorde sans cause de Narada Rishi, attend to Lord il a and atteint become le Seigneur suprême. good devotee. Il est devenu 但 un 係 bon 透 dévot. 過佢師傅 Narada Muni 嘅仁慈，佢能夠達到主嘅國度，成為一個好好嘅奉獻者。 So that means Cela veut bhakti dire not depend que la on bhakti ne any dépend caste, d'aucune race. circonstance externe, de la caste, de la race, de l'âge, des 奉 activités. 愛咧唔係 Cela 代 ne 表你 dépend 嘅 pas 階級 de 啦， tout 你 ça. 叻唔叻啦，讀書好唔好啦，你嘅種族啦，全部都唔關事啊！ Even the prostitute lady, that is Même la called prostituée, 甚至有 Chin, 一個亦即係妓女啦，亦即係博加塔有講到 Lakshahila, Ashra Hira just in 佢個 3 名。 days got association 3 of jours, Haridas Thakur. elle a eu l'association de Haridas Thakur, elle est devenue un 佢 grand 同 dévot. Haridas Thakur 咧純粹奉獻者聯誼啦，咁佢就3日就突然之間佢都奉獻變成一個好好嘅奉獻者。 How many days? Lakshadra, how many days? Combien de jours Lakshahila s'est associé à Haridas Thakur? 咁究竟幾多日啊？同 Haridas Thakur 見咗 How many days? 3 days. 3日啊！ Lakshahira, she was Lakshahira. complete stupid nonsense. Elle était complètement déchue. That is called Mhm. prostitute. Elle était une prostituée. Just she Et après listened 3 Harikatha, jours, d'écouter le Harikatha, from the Harinam, mouth de la bouche of de Haridas. Haridas 你睇 Thakur. 佢做嗰啲職業，亦即係妓女啦，亦即係唔係一個好好嘅職業。但係佢喺 Haridas Thakur 聽咗3日，佢念誦聖名就即刻改變。 Mhm. After 3 days, she became Après a great 3 devotee. jours, elle est devenue un très grand dévot du Seigneur suprême. Dans le Chaitanya Charitamrita, cela est décrit. Bada bada Vaishnava tare darshanati. Eh? Before she was Avant, elle prostitute. était une prostituée. But just 3 days, Juste après 3 jours d'association Harinam, avec glories Haridas of Thakur, Harinam, les from the gloires, mouth du of chant des Haridas saints noms, de la bouche même de chez Haridas Thakur, Lakshahila est devenue une très grande 住咗《 dévote. 太陽經》入面有講述到呢個事蹟嘅，就係話呢個妓女從 Haridas Thakur 聽到佢純粹嘅聖名，連續3日得到淨化，就變成一個偉大嘅奉獻者。 Vedashoka Acharanam Gajendra Chaka Vidya. And he is saying also, Gajendra Chaka Il est dit Vidya. dans ce What is verset the education quelle était qualification l'indication de of elephant? l'éléphant Gajendra. Hmm. 咁佢話呢個大象咧，點解會有呢一個 Hmm. 品？有 The 咩資 elephant, the 格咧？ Gajendra, L'éléphant has no Gajendra, any education il n'y avait pas qualification, d'éducation, but de he attained qualification, Lord. et il a atteint le Seigneur 講到大 suprême. 笨象啊，有一回咧，大笨象咧，佢其實冇任何資格啊，但係咧，佢都得到主嘅拯救。有一個咧，咪捉住佢嗰個鱷魚啊，捉住嗰個。好，咁有一個象王啊，喺《波加談》入邊講過嘅，佢冇任何嘅資格，又都冇讀過任何嘅書啦。咁但係咧，佢就得到拯救啊，所以咧就達到主嘅角度。 Look, then Kubjasya came Ensuite, Kubja, Nama Rupa. What is the beauty of the Kubja? She was, what is it called? Hunchback, Hunchback, And佢象 Kubja. Kubja. Mathura Kubja. And 哦，OK。 Kubja. 另外一回咧，有一個駝背嘅女仔啦，亦即係喺《波加談》有講到。 Elle était 咁 bossue, 佢究竟有啲 Kubja. 咩品質？但係一夜 Krishna 咧有一次咧就踢咗佢變咗一個好 but 美麗 she 嘅女 met 兒。 with Krishna. Elle a and she rencontré嗯，佢見到Elle est Krishna 咧 devenue 成個人生 un 都改變， pur 腰都 dévot 企 du 翻直。 Seigneur suprême, une pure dévote. And Kim Tata Sunamno Sudamno Dhanam. Soudam. How much money? Eh? Combien d'argent?
possédait Sudama Vipra, penniless. Il était très pauvre, Sudama Vipra Sudama Vipra 一個精手身啦，咁 était 佢係完全冇 un 錢 brahmana, 嘅， un 其 très 實佢 pauvre 係。 brahmana. But he met with Krishna. Il a 但係當 rencontré 佢見 Krishna 到 Krishna 嘅時候， Pure devotee also. 跟住成為純粹嘅奉獻者。 et il est devenu un pur dévot du Seigneur. What is the king Vidurasya? What is the dynasty of Vidur Quelle est la Maharaj? dynastie de Vidur Vidu Maharaj 咧，Vidu Maharaj 國王咧，佢嗰個皇宮啊， Actually, Vidur 係咪 Maharaj, he is called the il est appelé son of le fils de Bastard. Bastard. It's called bastard. Bastard, maid Not- ser- Right? maid servant. Not the son of the queen. Bastard. No, no. Not of Mary. No. He's not directly son of. Okay? Correct. The Vidur is actually not, Vidur est he was actuellement not born in royal family. n'était pas né dans la famille royale. Not Royal family. Vidu Maharaj 咧，佢呢個國王咧講翻，其實佢本身原來唔係皇族之後嘅喎。 Then Jadavasya Ugrasen. What is Ugrasen. the power of Quel Ugrasen? était le pouvoir 之後咧， d'Ugrasen? 佢就得到能量。 But Ugrasen is the king of Il est le roi de Dwarka et Mathura. gave the highest position. Krishna lui a 咁 donné 佢 cette 之後咧 position 就 la 成 plus 為 élevée. 咗 Dwarka 啦，Mathura 嘅皇帝啊。 Okay? So saying the bhakta to santi kevalam nacha gunai bhakti priyo madhava. Okay? Bhakti not depend La on bhakti ne any dépend caste, race, d'aucune appartenance à une caste, d'aucune 咁佢 éducation, 講到 d'aucune 咧，其實 qualité. 就係所有嘅例子就 La 講到， bhakti en fait ne 科其實 dépend de 唔 rien 係 d'externe. 源於你係咩種族、咩生物體、咩品質，所有都唔係。 bhakti only depend on how much you absolutely surrender. La bhakti dépend de combien on s'abandonne aux pieds par les lotus de Guru et Krishna. 你個心有幾順從我哋嘅師傅同埋 Krishna。 This is the thing. Bhakti not depend on any. La bhakti ne dépend de rien d'externe. 所有嘅資格都唔重要嘅。 Even your body is pure, Que impure. votre corps soit pur, impur, la bhakti ne dépend pas de cela. Bhakti Devi can manifest La anything. bhakti Devi peut se manifester n'importe où. 奉愛都能夠喺嗰度增長嘅，只要你有個心係完全 As I 歸 give 依 an。 Krishna example, Balaram. lotus. 咁佢咧就講一個 L'exemple du lotus. 蓮花嘅故事。 Lotus Le appears lotus from where? apparaît 蓮花係出於烏 And from the 泥。 mud. en forme de mud. Mhm, Eh? mhm. And what this regard lotus one name is called Pankaja. Pankaja est un des noms de la fleur de lotus qui apparaît dans la boue. 係啦，就喺 Eh? 烏泥度 Pankaja. 一朵蓮 And lotus 花。 manifested from Et le lotus se manifeste de la boue and coming et produit une fleur merveilleuse, la fleur de lotus. And that lotus Et ce lotus, where is staying? où Always se in the tient-il? hand of Srimati Radhika. Qui est toujours dans la main de Srimati Radhika, la fleur de lotus. Is that right? Have you seen? Est-ce que c'est Srimati vrai ou Radhika? pas? Est-ce que vous avez vu Srimati Radhika? Elle tient une In her hand. fleur de lotus Radha dans sa Rani main. 咧成日都攞住呢個蓮花嘅，係。 Or Narayan also. Et Narayan, il tient aussi une fleur de lotus. Padma, ça veut dire le lotus. Narayan 咧，其中一個神器係咪啊？有隻神蝶啊、海螺，其中一個就係蓮花。 So you ask the lotus, hey, where you have come from? Where is your Si on birthplace? demande au lotus, d'où viens-tu? Quel est ton lieu de naissance? Lotus birthplace? Where is the birthplace of lotus? Mud. 蓮花係啦，就嗰啲 Le lotus est né dans la boue, But lotus mais il a always produit staying in the hand of Srimati Radhika et Narayan. 但係蓮花 Mais le lotus se tient toujours dans la main de Srimati Radhika et de Narayan. 經常攞住咗蓮花。 why? Pourquoi? Because lotus has sweet fragrance. Parce que le lotus a une fragrance très douce, What is Sugandha. Sugandha here? Lotus Sugandha means Sugandha, ça veut sweet dire fragrance means it is Suddha Bhakti. la fragrance de la fleur de lotus, ça veut dire la Shuddha Bhakti. If you have Suddha Bhakti, Si vous pure avez la devotional Shuddha service Bhakti, to Lord, le service
pur, des services dévotionnels purs, au Seigneur suprême, vous pouvez atteindre sa demeure éternelle. Cela veut dire la bhakti ne dépend de rien d'externe, de la caste, de la race à laquelle on appartient, de l'éducation, que l'on soit pur ou impur. La bhakti ne dépend de rien de tout cela. On offre aussi nos respects au Seigneur Hanuman. Il ressemble à un singe, à un monkey. Mais Hanuman n'est pas un singe. Il est l'associé éternel du Seigneur Ramachandra. On offre l'adoration à Hanuman, on lui offre nos respects parce qu'Hanuman possède la pure bhakti envers le Seigneur Ramachandra. Prahlad Maharaj, il est né dans une dynastie d'Asura, le fils d'Hiranyakashipu. Mais on offre des respects à Prahlad Maharaj parce qu'il possède la pure bhakti, il est un pur dévot. Et ensuite, Vibhishan. Il était le frère de Ravana. Mais on offre toujours nos respects à Vibhishan. Pourquoi? Parce qu'il était complètement abandonné au pied du lotus du Seigneur Ramachandra. De cette manière, on peut voir que tous nos shastras expliquent cela. La bhakti ne dépend pas de la caste, de la race, d'être pur ou impur, d'être un homme ou une femme, d'être indien, américain, chinois. Bhakti Devi peut se manifester à n'importe quel endroit. De cette manière, nos shastras expliquent. Et la bhakti est très simple. Il faut juste avoir la foi au pied du lotus du maître spirituel, dans les instructions du maître spirituel, et ainsi, progressivement, la bhakti va se manifester dans votre cœur. La bhakti ne dépend de rien d'externe. La bhakti dépend uniquement de votre simplicité, salal. Parce que certains vont peut-être vous poser la question, pourquoi est-ce que vous écrivez tout cela? Pourquoi vous essayez de vous souvenir de tous ces termes? 可能有啲人點解佢講呢一句説話呢？因為有啲人會可能質疑你嘅，點解你哋學埋啲咁高嘅嘢啊？咁你就可以咁樣答佢啦。Qui sait? Peut-être que vous avez des impressions de vos vies passées. Peut-être que c'est facile à comprendre. Si vous dites, je n'ai pas d'impression de plus sanskar, d'impression de mes vies passées. Dans cette vie, vous écoutez. Si vous dites, oh, c'est la première fois que j'écoute ces sujets. La description des 10 sortes d'expression de la folie transcendantale de Srimati Radhika. Cela va amener une impression dans votre cœur. Cela est appelé Aduniki Sanskar. Ce sont les impressions qui se développent dans votre cœur de cette vie. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Quelquefois, des gens disent « Oh, peut-être que tout cela, c'est un peu sahaja. » Parce que sahaja. De nos jours, on entend souvent le mot sahaja, mais en fait, les gens ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, sahaja.
De nombreuses personnes ne connaissent pas la signification des mots qu'ils prononcent. 意思就咁，總之個口講出嚟就係啦。 And some say this. 咁有啲人會講呢 And 啲 like 説話。 baby doesn't know the meaning of the one very slang language word. But sometimes the baby also use these words. 其實你未必知嗰個字，但係你又用嗰個字喎。有啲人係咁嘅喎。 You understand? So sometimes people are there. If you are listening anything, then mind will be disturbed. Donc certaines personnes sont vraiment disturbées d'entendre parler de ces choses-là. Ils disent, oh, ça c'est Sahaja. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Sahaja? 攬情者啊，你唔聽得。咁乜嘢叫做 Sahaja 啊？ If 攬 you 情 listen 者。 this Sahaja, how possible? Sorry. Comment est-ce que c'est possible d'être Sahaja, d'écouter parler de ces sujets-là? Just listen. Juste écouter. One day you will be Un jour, peut-être que vous pourrez réaliser ces choses-là. 我哋而家放印記，一日終有一日你會 Nanda 覺悟 Sasri 嘅。 Prabhupada gave an example. Prabhupada a donné un exemple, Shabaktisanta Sarasvati Prabhupada, un jeune garçon. He has one tutor. 佢咧 Il avait un tuteur. Eh? And the tutor giving the lesson. À ce tuteur lui donnait des leçons à ce jeune garçon et lui enseignait l'alphabet ABCD. But that the small boy, his Mais mother le jeune garçon, sa does mère, not know the meaning ne of connaît pas la ABC. signification de 小朋友個 l'alphabet. 媽就唔知咩叫 A This B alphabet C D。 only. Then after 1 year, Après une année, that mother, 個媽 la mère de ce she asked garçon, the tutor, elle a teacher, demandé au tuteur, 1 year before you also taught my son ABCD. il y a un an, tu as enseigné l'alphabet à mon fils ABCD et maintenant tu lui enseignes toujours encore la même chose. Pourquoi? And that teacher told, 老師就答： Le tuteur a dit, 聽我 écoutez, 講。 1 year before il y a I un taught an, your son j'ai ABCD, enseigné that is called à alphabet. votre fils 一年前 ABCD, c'était l'alphabet. 係個 So 英 that 文 was 字 son 母。 just reading. 佢嗰陣時先開始識得 Votre fils était juste en train d'apprendre à C lire. for cat, C for 貓 cat D for dog. D for 多狗，教緊佢英文字母。 And now Et I am maintenant, after 1 year now Après une année, teaching your son j'enseigne votre ABC, fils 一 ABCD, 年後咧，佢就 same alphabet. 都係 Le même 叫 alphabet. A B C D 同一個英文字母。 Now I am teaching your son maintenant j'enseigne votre fils à- ABC. This is called now first we say mathematics. No? en mathématiques. A plus B, 哦，哇！而家原來係教緊方程式啊 A plus B ！A plus B 等於 C 等於 B square。 A square plus B square plus 2. 總之係數學嘅方程式啦，而家嘅係啦，A B C 三角形乘180度嗰啲咯。 No, no, A plus B whole square. 哦， A plus B. You're right. A plus B whole square. Under brackets. Under brackets. Bracket. Brackets, brackets. Yeah. Now square. Square. Yeah. Equal. So A square plus A square plus B square A square plus B square plus 加2 2AB plus B square. 哦，2AB 哦 plus 2AB 啊，係啊 He was a teacher, mathematics teacher. and then you can expand it. Do you understand? Mhm. Eh? 1 year before Il y a un I an, taught your son how to write j'ai enseigné à votre ABC. fils 以前咧我 ABCD. 就教你個 Now 仔。 I am giving class to your son. Maintenant, je lui donne des enseignements à votre fils. 而家我就教 A 你 plus B entre parenthèses. 2AB plus B square A square B square plus 2. Actually, this is the Donc, ce sont des formules mathématiques. 2AB plus B square. 就變成 A square 加 B square 加 2AB 啦。 Same this or AB.
Les mêmes That's your caractères alphabet. de l'alphabet étaient utilisés pour apprendre à développer le langage. And now we are saying these. Then after few months again, Après quelques mois, he also giving the class. j'ai redonné des leçons à mon fils, les formules mathématiques. Now that is geometry. geometry 啊，亦即係數學嗰個 Triangle. 數學嘅，唉 ，yeah geometry， Triangle. Triangle. yeah triangle， Equilateral triangle or She's math major in university. She can A, B, and C. Okay, no. So now coming in this way, De cette manière, only the alphabet is d'apprendre different. uniquement l'alphabet, What is the symbol is that les there is symboles sont les mêmes, meaning and different. avec une différente signification et avec un objectif 大家 différent. 係 A B C 啦，但係其實係唔同嘅意義、唔同嘅層面嘅。 So why I'm saying this Pourquoi est-ce Katha? que je 咁 dis 點解 cela? 我無端講呢樣嘢咧？ Your impressions come, sanskar. Des impressions viennent dans le cœur des samskars. It's very important. Et cela est très 佢 important. 解釋嘅即係印記嘅重要性啊！ Or those who are saying sahaja means here, those Ceux are qui disent practicing sahaja, which immature and acting the role of a mature, that is called sahaja. 實喺住人真正嘅 Imitating. 意思係即係話你收集其實未 C'est ceux 成熟 qui 但係你就 imitent à 去 pratiquer 扮 quelque 成 chose qui n'est pas Here de leur it's niveau. not easy, just you listen this word. On entend juste 咁 ces 你 mots. 而家 On 我哋 reçoit 因 une 為 information. 我哋純粹去聽呢一啲命題，去有一個印記， So- 所以我 Okay, now coming. yes please 10 times。 1240. Huh? 1240. now 12:40. 12:30. 12:40. Mm. Okay. I forget either daytime or night time. I'm thinking this is also night time. Light No window. Daytime's coming. Daytime is coming. Sometimes you forget this is daytime or night time. Yes. AM or PM. Yes. Okay, now coming in this way. Right? Okay, now coming in our subject. 而家我哋講翻我哋嘅命題啦。 Because why I'm saying because we are going to discuss. Nous about allons Radha. discuter de 因為 la 我哋講緊 Radha-tattva. Radharani，關於 Radharani 嘅真理啊。 Because in previous class we Dans les also classes discussed précédentes, nous about avons discuté de Krishna Krishna Tattva Very simple way. Not d'une that manière très deeply simple, explained, just simple way. d'une manière non Then we élaborée. talked about Nous avons Krishna, discuté simplement de Krishna, which our Ishtadev. qui est notre Ishtadev, Krishna. 咁我哋咧就講到關於 Krishna 咧，簡單亦即係簡單去提到呢個命題，關於 Krishna 嘅真理啦。我哋究竟邊一個係我哋膜拜神明嘅 Krishna 啦？就係嗰個 Dear Lalit 嗰一位啊。 Eh? Many people they don't know. De nombreuses Who is our personnes ne Ishtadev? savent pas Krishna. qui est But notre which Krishna? Ishtadev, 好多人咧 Krishna. 淨係話 Mais 哎 quel 我崇拜 Krishna？ Krishna，咁咁但邊個 Krishna 邊一種心上 Then people Krishna？ mind will stop. 咁 Krishna is one. 佢話 Krishna 咪一個咯，咁樣咪一個。 Donc les gens vont être perturbés. Ils vont dire, oh mais Krishna est un, pourquoi est-ce qu'il y a différents aspects de Krishna, 3 sortes de Krishna? Hmm. We discussed or not? One. Est-ce qu'on a discuté de ça ou pas? That is called Purno, Purna, Purnatara, Purnatara et Purnatama. complete, more complete and Donc complet, un peu plus complet et totalement complet. 完整嘅 Krishna，我哋講咗嗯以 Mathura Dwarka 3個心水。 just for your remind to you, I also can speak in 咁 Hmm. 而家咧佢再 Juste pour vous rappeler ce dont on a discuté, Purna, Purna, Purnatara et Purnatama. 完整 in Targadis Krishna, En Parkadish Krishna, Purna, complete. Purna, il est complet. Dwarka 嗰個咧就係完整嘅 Krishna。 Matradis Krishna, Mathura is Krishna, called il est appelé Purnatama. Purna Tara. Mathura 嗰個咧就更為完整。 Or Vrindavan Krishna,
Purnatama. 温達文係最完整嘅 Krishna， Understand? According our that degree, 就喺唔同嘅程度 En accord avec cette description, budgetary degree, postgraduate master degree PhD is coming up to. degree bachelor or higher No, higher this secondary low and if they or most complete, more complete and most complete 係啦，完整更為完整 The gradation gradation. 慢慢有 Gradation 漸進式嘅，亦即係由完整更為完整最完整嗰個就係温達文。 donc c'est une gradation Yes， du complet, plus complet, totalement complet. 好更 Ce 好 qui est bon, ce qui est mieux et ce qui est le You meilleur. are very good. 你係好好， Then saying, oh, you are 你係更好 better. Better, Then you are the best.最好 better best. 係啦，good better best 全部都 Bon, 好 meilleur, These are three degree. 係啦，唔同嘅程度嘅好。 et parfait. So now coming Bon, to meilleur this, et parfait. 而家我哋講呢一樣嘢， Donc de cette manière, in the Dargadhish Krishna, Dwarkadish Krishna, Mathuradish Krishna, Mathuradish and Krishna, and Vrindavan, Gokula, Vrindavan Chandra Krishna. 三種杜阿拉加、Mathura、Vrindavan Krishna。 and in this context, we Dans ce also contexte, discuss nous avons aussi 呢 décrit 樣嘢 that is called 96 types of 80 hero. aspects 咁我哋講咧 Krishna de 咧，咁 l'aspect 我哋以英雄去講佢啦，就係有96 96種 définitions 心術嘅。 de l'aspect That héroïque is de called Krishna. Nayak. Nayak. Nayak means hero. Hero. Naya 嘅意思 Ça veut dire le 就係 hero， héros. 即係英雄 Krishna。 The cathedral of Le joyau Rasik Krishna sports as the parmi most complete, l'aspect racique de more Krishna complete est de complet, complete un peu in- plus complet, totalement complet. in the Gokul, Mathura, Gokul, And Dwarka. Mathura et Dwarka. respectively. And these heroes are Et divided ces héros sont into divisés two. en There deux is the aspects. husband L'aspect the de la mood of relation, husband and mood de la of relation Parama. avec le, 咁佢咧就講到咧 l'époux 呢一個 et Krishna l'aspect 呢 de 個英 la 雄咧， relation 雖然分為 extra-conjugale. 三種 Mathura 啦、Dwarka 啦同埋温達文，但係喺三種裏面再拆兩種，一種咧就係有婚姻，另外一 We 種咧就係 discussed 非 this 婚 called 戀嘅。 mood of Pati and Upapati. Mood of Pati, husband and mood of par Parama. 一 l'amour. 個咧就係有呢一個 Pati 丈夫嘅 et 心 Upapati. 水，一個咧就係非婚戀嘅心 Then 水。 again we also discuss about the four types of heroes and are that is called Discuter des Dhirudutta, 4 sortes de Dhir héros. Dhir, Dhir Shanta and Dhir Uddhata. 喺呢兩種咧，咁三種拆兩種，兩種再拆四種。四種咧，我哋有講到咧，有四種嘅心水，例如係呢一個 Dear Datta 啦，咁亦即係 Dear Datta 好似皇帝咁樣啦。 Dire 咁 Datta, Dear dire Lalit 咧 Lalit, 就係成日都話 dire Shanta et dire Udatta. Datta 咧就係好 cheating 嘅，亦即係欺騙人嘅。Dear Santa 就係好平靜嘅，呢四種。 So each of these categories Chacune de are ces divided catégories into est à nouveau divisée en 4 sortes. that's called Anukul Anukul, and Dhir, and Anukul, Dakshin, Anukul Dakshin, Sat Sat and Drishta. et Drishta. 三種拆四種，三種拆兩種啦，跟住兩種再拆四種啦，四種再拆四種。咁呢四種咧就係頭先講到啦，就係話唔同嘅心水，例如你係會對做啲有利嘅嘢啦，你係欺騙啦，又或者你係服從啦，定還是你係根本都係唔真誠嘅 Krishna。 So Anukul Krishna. Anukul Krishna, 就講到 Anukul Krishna qui est toujours favorable. Anukul Krishna 亦即係有利啦。 Dakshin Krishna, there is Dakshin submission. Krishna avec l'aspect de la soumission. And Sat, that's Sat, insincere. unfaithful, 唔係好真誠 unfaithful, Sincere. insincere. 真 Okay. 誠嘅。 Or another is called Drishta. Drishta, Untruthful. Untruthful. unfaithful, Untruthful. And, 佢唔係講真話嘅。 and thus these are the total et 96 ça, types of cela heroes. complète 就 au 係咁樣 total 去拆開 96 就成為 sortes de héros. 96種唔同類別嘅 Krishna 啦。
So Krishna is one. but Krishna in his est un, mood, mais dans eh, ses humeurs,有 he 一 has a 種， different form. 但 il 係 est 以佢 divisé en 唔同嘅心水 différentes 咧， formes, 去 différents 做唔 aspects, 同嘅 Krishna。 Eh? avec différentes caractéristiques. Parce que Krishna est Bhagavan, il est Dieu la personne suprême, Swayam Bhagavan. Well, Hmm. he can manifest many Il peut forms. manifester autant de formes qu'il le souhaite. When he performs this lila, Lorsqu'il accomplit ce divertissement, il prend de nombreuses formes. we are human beings. We On est cannot des êtres change humains, our- on ne peut pas changer notre forme. 我哋係人，所以我哋唔能夠轉變我哋 Only 形 we 態。 can express our sentiments. On peut uniquement expresser nos sentiments, nos braves. Bhagavan, Mais le Seigneur Bhagavan, he also il changes peut his changer body, sa changes his forme, son corps, ses humeurs. 完成個形象啦， Hmm. 以佢嘅心水去完全轉變。 look, Hmm. because he is called Bhagavan. He is Parce qu'il est called appelé Yogeshwar. Bhagavan, Yogeshwar. 全能嘅主Bhagavan Yogeshwar。 Even our Shastra sing on yogi. Le Shastra With dit the yoga process, uniquement les yogis avec leur we can process, manifest leur and capacité bring de out many yoga, forms also. ils peuvent manifester de nombreuses formes. 一個經典咧就喺度講話 Avec 有 leur 一 pouvoir 啲 yogique, ils peuvent manifester de 瑜 nombreuses 伽 formes. 師啊，其實佢係可以展現唔同嘅手啊腳啊，但係全能嘅主係瑜伽之主。 And Krishna is Et called Krishna, Yogeshwar. il est Yogeshwar. The supreme controller Il est of the Dieu, la personne suprême, le suprême contrôleur. So Krishna can manifest many Krishna forms. peut manifester de nombreuses formes. 唔同 Hmm. 嘅心水、唔同嘅形象。 So now coming in this way, 咁我哋咁樣講到 De 啦， cette manière, we also discuss nous avons 96 discuté de types 80 of sortes de héros. types of heroes. Krishna also acting this way. Donc 咁佢就講 Krishna, 話 il 96種 agit 英雄 sous la 啦， forme 去 de 形容 Krishna 96 sortes 唔同 de 嘅 héros. 消時光、唔同嘅種類。 Just mathematical, we also Nous calculate. avons 我哋 calculé 亦 de 都用 manière 數字咧 mathématique 去3乘2乘到96出嚟 3, 嘅。Three three 3 aspects, into 2, 3 三 into 種 2, and 拆 6. 兩種， 6 into 4, 六種 6 再 into 拆四 4, 種， 6 fois 4, 24, 六乘四就係28， then 24。 24 into 24, 24再拆 4, 四種心水就 87, 係 96 96 types of héros. 96種英雄。 Mhm. 係啦，而家我哋就講到頭三種就係 Mathura 啦、Dwaka 啦、Vrindavan，跟住再慢慢 according 就心水再拆落去。 Are you describing your brain in order to mathematics and calculation is 1 plus 1. How much? 1 times. And multiplication doesn't matter if you change the order. Are you multiplication changing the order? Then what happened? Eh? 2 times 3 times 4 or 4 times 3 times 2. The same. Mathematics is same thing. What you allocate the numbers to, then Are you fast 2 is coming? 3 is the 3 is the you first understand. You will not understand. They understand, I think so. Because you are too much intelligent. You are too much intelligent, they can understand. Their mind is distant. Mathura, Dwaraka, Vrindavan. Vrindavan，yeah，三種 free。 And Poti, Upapoti. So how much? Oh, Poti Poti mood, Poti. Donc on essaye d'expliquer un petit peu davantage que quelquefois les chiffres en mathématiques, on peut changer l'ordre. And again some same thing is coming in. Ça revient, le résultat est le même. Total. Is it Anyhow you come in 96. 三種咧再拆嘅即係夫妻啊，定還是非婚戀就3乘2就6啦，六種再拆四 Same 種 thing 就 is 到 coming. 44啦。 Just 再 according 拆 to 四 the 種。 order you understand. 佢話其實計翻都係一樣。 So why is the argument? It's simple way. Donc il y a une manière simple de comprendre. Dwarka, Mathura et Vrindavan. Yes. Then Pati, Pati ou Papati, husband mood and par amour, Paramour. mot. So 3 into 2, That's 6. 6. But or 3 into 2 or 2 into 3, what the difference? You understand? Yes. You can multiply 2 into 3 or 3 into 2. But how much? 8, 9, 10 or 11. How much? We go back. Yeah, we go back. Two into 3. 唔係，佢今日應該唔學。
To swing to fall. You can do it 2 into 3 is 6. Or 3 into 2, 6. What is it? What is the difference? Can you send it to me? The picture? You are funny. Only wasted time. I really want to hear this. You're only 5 days here. 唔好再寫啦！我哋就係想講呢個啦，我哋想完咗佢啊！係啊，佢唔講課啦。Okay. So 96 type of hero we discuss. 96. Yes. Go to Radharani Moon. Yeah，我哋而家要知道先。 Again, I clear to you because À I give you the nouveau, confession. j'essaie de Again, why vous I'm saying, éclairer. 佢話點解佢 Yes. 一再講咧？ If one person will Si understand, une personne comprend, then I will think je vais penser my lecture will be successful. que ma lecture a été couronnée de 你哋 succès. 明唔明白佢講嘅嘢啊？ Yes, we understand. 明白嗎？明白嗎？翻譯到我 OK 嘅。 The translation is good. Bhakti Siddhanta Saraswati Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Prabhupada, il a dit आपको listen, इधर everybody come. आप जब पता करेंगे, आप बताओ। 俾個箭啦，唔該。 आप 俾個 कोर्स 箭 टीचर 過 नहीं 嚟 था, 俾個箭啦，助箭。 कोई बच्चा हम लोग इसमें कोई टीचर जब लेक्चर देते हैं कोई बात करे ना हम लोग के टीचर पिटाई करते था क्लास से निकाल देते थे उसके आंख में पड़ गया ना निकाल देते थे बोले व्हाट डिड आई से दैट यू कैन नॉट गिव आंसर किक आउट चलो when the teacher lorsque l'enseignant donne une lecture, un enseignement, l'étudiant doit écouter. Ils ne doivent pas parler. Ils doivent accorder toute leur attention. Tout le monde doit accorder son attention à l'enseignant. Giving attention. Ça veut dire que vous n'accordez pas votre attention à l'enseignement qui est donné. Ça, c'est une manière de déshonorer l'enseignement. On ne sait pas quelle est la signification de déshonorer à parole. Si vous n'écoutez pas, si vous ne donnez pas votre attention à celui qui donne une lecture, dans notre école, c'était très strict. Les classes de mathématiques, si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser une question. Vous ne pouvez pas demander à celui qui est à côté de vous. Vous pouvez demander It's finished. Donc ça, c'est la manière de se conduire, la manière appropriée. C'est la raison pour laquelle il est toujours confus. 3 fois 2 ou 2 fois 3 ou 3 fois 2. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Yes. Vous pouvez écrire les mathématiques de différentes manières. Into 2. D'abord, on peut dire, ok, Upati ou Papati. Ensuite, Dwarka, Mathura and Vrindavan. Purnata and Purnatama. On peut aussi donner un ordre opposé. Vrindavan, Purnatama, Purnatama. Peu importe l'ordre qui est donné. Vrindavan est toujours Purnatama. Most complete, qui est toujours le plus complet. On peut changer l'ordre. La même chose, on ne peut pas changer Vrindavan et Purnatara.
most complete, qui est le plus complet, Purnatama. 最完整嘅。 Mhm. So now coming in this way, 好，我 De 哋 cette 翻嚟 manière, what did I say? qu'est-ce qu'on était en train de dire? 96 Ce sujet est tellement important. Si vous pouvez comprendre ce sujet, votre mental ne sera jamais perturbé. Qui est notre Ishtadev? Qui est Krishna? Les Gaudiya Vaishnavas sont très clairs quant à savoir qui est leur Ishtadev. Varkadish Krishna, Mathuradish Krishna ou Vrindavan Krishna. Alors à nouveau, on arrive au stade de la Savicha. Qui est votre Ishtadev? Krishna, qui est toujours avec Subal, Sakaras Krishna, Dasyaras Krishna, ou le fils de Mère Yashoda, Ladu Gopal Krishna, ou Krishna qui est toujours avec Shrimati Radhika. Pour cette raison, on offre les pranam mantras à Krishna. Qui connaît le pranam mantra de Krishna? Comment est-ce qu'on offre nos hommages à Krishna? Krishna, Karuna. Hey Krishna. Hey Krishna. Hey Krishna. Karuna Sindhu. Karuna Sindhu. Karuna Sindhu. Dino Bandhu. Dina Bandhu. Dino Bandhu. Jagat Pate. Gopesha. Gopesha. Gopika Kanta. Gopika Kanta. Radha Kanta. Radha Kanta. Look this. Same Krishna. Ce même Krishna, And with different way, de différentes manières, on peut l'invoquer. 就係成個禱文就講到佢唔同嘅關係啊，入邊就唔每個字就唔同嘅關係。 Hey Krishna. Hey Krishna. You pay your obeisance. On offre nos hommages en jouant les mains en disant Hey Krishna, Who is very far from you. qui est très loin de nous. According to me. Hey 所以我 Krishna. 哋就 Hey Krishna。我哋 And who is he? What is his qualification? Quelle est sa qualification? Il est Karuna Sindhu, un notion de compassion, compassion, merci. 係啦，佢就係仁慈嘅海洋啊，所以我哋就 Hey Krishna Karuna Sindhu 仁慈嘅海洋啊。 Hey Krishna Karuna. Dino Bandhu. You are Dina the friend Bandhu. of all the. Tu es l'ami de tous les êtres les plus déchus de ce monde. 你係所有墮落靈魂嘅朋友啊！ Hey Krishna Karuna Sindhu Dino Bandhu. Jagat Pate, You are the supreme controller. tu es le contrôleur suprême de 你係 l'univers. 整個宇宙嘅至尊主着加或者。 And then saying Gopesha. You Gopesha, are the supreme controller of the Gopajat. tu es le contrôleur suprême de la dynastie des Gopas. 對靠 dynasty Wow. 交票 boy，咁你咧就係木牛，佢慢慢再深入啦，就講你係木牛呢一個王國嘅主人啊，所以講佢係木牛同嘅 Then 身 saying 份。 Gopika Kanto. You are the Gopika beloved Kanta, of tu es le the bien-aimé des 之後再 gopis. 深入啦，就係話你係 Gopika Kanta，亦即係木牛姑娘嘅至 And 愛啊。 last what you say? Et en dernier lieu, Radha 最後再 Kanta, 講埋啦，係其實係 Radharani 嘅 Yes, 至 and yes of 愛啊， Srimati. Radhika, 就係代表 le bien-aimé de Srimati Radhika, ce Radha Kanta, Kanta 嘅 Krishna。 He is our Ishtadev. il est notre 心 Ishtadev. 裏面膜拜嘅神明。 How many Krishnas we are to pronounce? Donc, à combien de Krishna? Radha Radha Kanta. 最後我哋講咗唔同類別嘅 Krishna，例如宇宙啊、 Hey 仁慈 Krishna. 海。 Hey Krishna. He is not our Ishtadev. Il n'est pas Hey notre Krishna，其 Ishtadev. 實呢個唔係 Krishna 我 is 哋 saying, but oh Krishna, you are not my Ishtadev. 一開 I 始。 respect you. Hey Krishna. Hey Krishna, tu n'es pas mon You are Ishtadev. the ocean of mercy. Tu es un océan de merci. Ce n'est pas mon Ishtadev. Dina Bandhu. Dina Bandhu, tu es l'ami de tous les êtres déchus de l'univers. Mais tu n'es pas mon Ishtadev. 但係你都唔係
Jagat Pate, Jagat Pate, tu es le contrôleur suprême de l'univers, mais tu n'es pas mon Ishtadev. Gopesha, tu es le contrôleur des Gopis, tu n'es pas mon Ishtadev. Gopika Kanta, tu es le bien-aimé des Gopis. Comme Chandravali, non, tu n'es pas mon Ishtadev. Qui alors? Radha Kanta. Which Krishna is coming now? Hey Krishna. Purna Sindhu, Dinabandhu, Gajak Pate, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta. Same Krishna look these days. 嗱，同一個 Krishna，我哋用7種去形容。 Radha 邊個先係 Kanta. 你真正膜拜嗰個啊？係第7個。 In the same way, De 96 la même types of manière, 96 sortes de héros sont décrits dans les qualifications de Krishna. Mais quel Krishna est notre Ishtadev? Nous avons discuté de cela. Dire la Naya Krishna. Nous avons discuté d'Irodata, dire Lalit, dire Shanta et dire Tata. Dire Lalit Naya Krishna est notre Ishtadev. Cela est très très beau, une très belle description, c'est très intéressant. De cette manière, lorsqu'on comprend ces choses-là, cela devient très simple. Dire Lalit Krishna, qui est très favorable à Srimati Radhika. Chacune de ces catégories est divisée en 4 anukul, Shilanam. Si vous lisez le verset de la pure bhakti, la Anukul Krishna, qui est favorable à Srimati Radhika. Anukul Krishna. Nos Goswamis ont écrit toutes ces choses-là, mais cela est un peu caché. Anukul Krishna qui est favorable à Srimati Radhika. Nous avons discuté Anukul Krishna, Dakshin Krishna, Sart et Drishta. Anukul Krishna qui est toujours favorable à Srimati Radhika. Anukul, ça veut dire il accepte toujours ce que vous dites. Ça veut dire Anukul qui est favorable. Qui ne contredit jamais l'humeur de Srimati Radhika. Qui follow toujours les instructions de Srimati Radhika. Srimati Radhika dit: Hey Krishna, lève-toi. Krishna se lève. Sit down, sit down. Assieds-toi, Krishna, il s'assied. Il est comme une marionnette de Srimati Radhika. Tout ce qu'elle lui instruit de faire, elle le fait. Krishna lui-même dit: Ami Shishanat, je suis le disciple de Srimati Radhika. Radhika, Prema Guru, Ami Shishanat. Krishna dit: Srimati Radhika est mon Prema Guru. Radhika, Prema Guru, Ami Shishanat. Je suis le disciple de Srimati Radhika. Ce que Srimati Radhika m'instruit, je suis ces instructions-là. Pratikul, c'est l'opposé. Il est Anukul Krishna.
Je l'aime The Anukul means favorable. Anukul 嘅意思 Anukul, 即 ça 係 veut 有 dire 利 qu'il est 嘅， toujours 非常 favorable. 有利嘅事。 understand? You have the Dakshin submission. Dakshin qui est toujours soumis, Prabhu took Srimati Radhika. qui n'est pas favorable à Srimati Radhika. Sat, Drishta, non, non plus. Hmm. Call it Anukul Krishna. 呢一個係有利 This 嘅 Anukul Krishna。 Krishna. Anukul Krishna, For this regard, explain that called Dhir Lalit. dire 咁喺 Lalit 呢一個 Naya 呢 Krishna. 一個好中意玩啊嗰個 Krishna 咧，佢係有利於 Radharani 嗰一位叫 Anukul。 Dhir Lalit Krishna Dire Lalit Krishna, has 4 qualifications. il a 呢 4 兩啲 qualités. 啦，好中意玩嗰位 Krishna 有Vidabdo 4種。 Navatarunna Parihasa Visarada Nischintata and Dhir Lalita Sat Prabhu Prayasi Vashivata. 佢有4種品質嘅，嗰日講到。 Vidabdo Ensuite, on a une autre subdivision. Person who is very cunning and Une always personne qui est toujours 年 très, 青嗰一位啊，呢一兩 très 啲我哋 futé, 講。 and expert in the joking expert à plaisanter and without anxiety et qui est sans anxiété, sans can keep his girlfriends always subjugated. Is called subjugué, Dhir Lalit. qui est toujours capable d'enchanter 佢咧好 ses 好容 bien-aimés. 易講笑 Il est 同埋 appelé 成日 dire 咧 Lalit 都會令到啲 Nayaka. 佢嘅女朋友都好開心嘅。 Bhakti Rasamrita Sindhu. Dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, ces choses-là sont discutées. Now coming. Notre Ishtadev est dire Lalit Nayak 所以我哋講緊 Krishna 我哋膜拜嘅神明係邊位啊？ Anukul Krishna. Dear Nandi, Mhm. Dhir Lalit Anukul Nayak. Krishna 有利到 Anukul Radharani 嗰位 Krishna. Krishna Krishna。 Krishna Misra. Anukul 佢 Krishna 又永遠 Shinanam. 年青又中意講笑，但同一時間有利於 Radharani 嗰一位嘅 Krishna。 So, and one day we also discuss these things. Nous avons discuté de ces choses-là. 有機會再講 That is 深啲。 called Cela est appelé 呢一個 Nayak. 咧叫做 Nayak Naya Prakaran. Krishna。Naya 嘅意思英雄。 maybe tomorrow we'll discuss Peut-être about demain, Nayaka. on pourra continuer de discuter des qualités des héroïnes. How about the 10 minutes? Naya No, no, this is a Nayaka Prakaran. Naika Prakar. 聽日我哋會 La description des qualités de l'héroïne qu'est Srimati Radhika. That's actually the introduction. You heard the mood of Srimati Radhika. C'est l'introduction. Yeah, mathematics teacher. Good, Prima. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,